हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लग की खबर तुम्हारा आशा करूँ सकाले खबर भल सकाल थेके आज भिडिओटा स्टार्ट करছিলাম सकाले काजकर्म करी चाह पानी खाया देया मैं कापड़गुलो धोबा दिलूँ और बेड कभारखान भिजी थुलूँ गरम जलत और गरम जलत भिजी थुले कि हय भाल करी परिष्कार हय तारपरे दुपुरे रान्दाबाड़ी करिर जन्य किचेनत आसलुम चिंगा काटी आसुम कारण चिंगा दिए आज माछेर तरकारिटा बानाम गरमो पड़ছে जेहेतु बहुत पातला करी झोल करिम और देखो कुमड़ार गाछटा सुंदर करी हयेछे भाले हल कुमड़ा ना हय नाई कुमड़ार आगाल गिले तो हले भाले होबे खाওয়াটা और मैं चलूँ नरसिंहर पाता छिड़िबार आजि बानाम पातत दिया माछ तो रौ माछटा पातत दिया खावा जाए ना जानो कोनो दिन खाओ नाई सो निजे निजे उस्तादी मारि आसों आरो तो ये मैं शस्या सादा शस्याटा हले भालो ले हय नाई जेहेतु ओइजन्य काला शस्याटा दिए काम चलालो और अल्प दिसं आदा जोग मतो दिसं मरुच और अल्प दिसं आतप चाल अल्प जानते माने कीटा गेरा हय तार जन्य तारपरे एटी स्वाद मतो निमक दिलुम और एटी अल्प लेबु रस और अनेक दिन थेके एमन करि खाबार चाइ आछो बिये बाड़ी तो माने माने देखछं आरो ता खां बोले निसं किन्तु एटा आसिल कि भकुए माछ ना किबा आसिल भुलि गेलुम नामटा ओई माछटा माने एमन गन्धाय माने जी माछ माने मैं खाबारे ना पाऊँ और रौ माछटा मैं भाल पाऊँ मोर फेभारेट कोआ चले रौ माछटा मैं सब समय भाल पाऊँ तो एटी मैं कि दिलुम तोमरा देखले ने लेबुर रस दिलुम नरसिंहर पाता दिए किछुक्षणेर जन्य मैं एला ढाकी राखिम तारपरे बाकी कामाइगुलो करि आसों तरकारी हये गेले एले ढाली नां तारपरे मैं कलार पाताटा अल्प सेके निलुम नेওয়ার परे एमन करे दिए अल्प काँचा तेल दिलुम कारण भापत देवाई होक बा कलार पातत देवाई होक अल्प काँचा तेलटा दिले सुंदर एक गन्ध आसे भाल लागे तो एटा मैं बांधिम रशी दिए माने छुते दिए कलार जेला बगलेर साइडे साइडे थाके ओले दिए बांधिले ना भाले हले हय ओले दिए जे बांधि पाइम ने कारण मैं तो मिस्त्री ना हूँ एगुलो बान्ना जेहेतु এইবার মানে প্রথমবার मैं एमन করে ট্রাই করছং देखो मैं कोनो जगह किन्तु एमन करे खाং নাই কিন্তু বিয়ে বাড়িত খাবার জন্য নিছং কিন্তু মাছটার এমনই গন্ধ কলুঙে তো তোমাগুলা জিতি মাছ মানে মই খাবার না পাম মোর হাজবেন্ডও কৈছিল যে এই পাতত দিয়ে মাছটা বেলেগ মাছ খায় রৌ মাছ না খায় তা মই কম বানায়া দেখং হয় না ট্রাই করা লাগে আর অল্প রিস্ক নিয়ে করা লাগে ওইজন্য রিস্ক নিয়ে করলুম ভয় ভয় করে আসং যখন রান্দি আসং না ভয় ভয় করে যদি বেয়া হয় তাহলে তো বেয়া লাগবে কারণ এত কষ্ট করিয়া রান্দিয়া যদি বেয়া হয় না তারপরে দেখো মানে এক পাকে হল আর এক পাকে মই উল্টা উল্টি করে দিলুম এলা দেখো ফাইনালি এটা হইয়াই গেল মই এটা নামে না আর হ্যাঁ মই না ইয়ার আগত অল্প না মানে হাফ ফ্রাই করে নিছং জাস্ট অল্প না বেশি না হয় তো হয়ে গেল সেই সুন্দর একটা গন্ধ আছে ওয়াও মনত সেই ফুর্তি লাগিয়েছে মনে হয় ভালো হবে তো এমন করে কাউ যদি খাইছেন কবেন তো মানে এমন করে খাইছেন না আরো অন্য রকম করে বানিয়ে খাইছেন তারপরে এই যে কাপড়গুলো ধোয়া হয়েছে এলাইলে মই শুকিয়ে দিবেন নিয়ে যাং বাইরা কিন্তু সেই রোদ দিছে সেই মোর হাজবেন্ডও আসিল হাত ঠ্যাং ধুবে দিলুম এলা মই কাপড় চাপড় শুকিয়ে দাং তারপরে খাবার দাবার করিবার আছে আরো দেখছেন বাইরা কি রোদ মানে ধামাকা যখন রোদ দেয় তা ঠিক সে রোদ দেয় আর যখন রোদ নাইতে নাই ওকে তারপরে মই আসলুম এদি বেড কভারখান পারির কারণ বেটা এলা বিছনা দুটি উৎপাত করবে দেখছেন তো পারা হয়নি তাতে ওটা শেষ মানে খুবই দুষ্ট তো পটাপট এখান পারিয়ে মই হাজবেন্ডক খাবার দিবে যাং তো পারা হয়ে গেল কোল বালুস গিলা আনি কলুং এহে কোল বালুসের মা বাপ মনে হয় নাই ছেঁচড়ে টানি আনি লাগছে সাদা শস্য না হয় কালা শস্য খালি কারণ সাদা শস্য নাই কালা শস্যটা মা আনি দিছে এটা কেমন লাগছে একটা কলার
মোর রেসিপিটা কেমন লাগিল কমেন্টত কিন্তু তোমরা আগলা সবাই জানাইবেন। আর মই কাপড় তুলিবার আসলুম, বাইরা কিন্তু খুবই রোদ। তো আজের জন্য বাই বাই, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তাড়াতাড়ি দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।